Est-ce que Pafita est là? Numéro 9, s'il vous plaît. Pafita. Ya, madam. Nous à la mer. Nous. Nous yang sommes. Ya, sommes ya dari Sommes. être juga. Nous sommes à la mer. Nous sommes à la mer. Ya, sommes akhirnya s ketemu a nyambung, ada liaison. Nous sommes à la mer. Kami berada di apa itu mer? La mer. Laut. Laut. Madam. Laut ya, nous sommes à la mer. Numéro 10, Dita. Numéro 10, Dita. Marco Edami. Italia. Ditanya ada 2, Madam. Dita Alia, s'il vous plaît, Dita Alia. Marco e Damion. Song Italiong. Italions. Jawabannya yang C, Madam. Oui. Maaf, Deng. yang mana? Som, sui, atau song? Soms. Yang A. Thomas. Apakah betul? C'est correct? Som, Marco Edam yang som? Atau Salah, sui? Madam. Nah, Marco dan Damian itu kan mereka. Ya, mereka. Ketiga jamak. Ya. Kalau som itu untuk apa subjeknya? Kami. Ya, Marco dan Damian itu sama dengan il yang tulisannya ILS. Ya, Marco dan Damian itu subjek ketiga jamak atau ILS. Jadi kata kerja être-nya menjadi sont. Marco et Damien sont italiens. Ya, Italiannya tambah S karena subjeknya jamak pria. Numero 11. Numero 11. Khairunisa. Amelia et Anne on the Desert Palace. B, Madam. B, ya ini harus diisi kata kerja ya. Di kata kerja apa? Kalau melihat konjugasi ini ada a, ong, dan e. A? Kata kerja Avoir. Avoir, Madam. le verbe avoir. Artinya apa avoir itu? Bisa digunakan untuk apa? Mempunyai. Dan usia. Betul, ya, untuk kepemilikan dan untuk menyatakan usia. Kalau yang soal ini menyatakan apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Jadi avoir yang untuk kepemilikan. Subjeknya Amelie dan Anne. Amelie dan Anne itu kalau kita lihat pada daftar subjek pengganti apa? Je, tu, il, elle, nous, vous. Jamak. Jadi yang L yang pluriel, L jamak, ya. Jadi Amélie et Anne. Jadi kata avoir, verbe avoir untuk yang L jamak adalah yang ont, ont, ya. Ont, Amélie et Anne ont des chaussures pareilles. Amélie dan Anne memiliki chaussures. Qu'est-ce que c'est des chaussures? Apa itu? Sepatu, Madam. Sepatu yang pakai itu sepatu yang Mirip. ya, pakai. Pakai itu artinya sama, ya. Des chaussures pareilles. Amélie et Anne ont des chaussures pareilles. Menyatakan kepemilikan. Numéro 12. Numéro 12. Rita. Lisez, s'il vous plaît.
Oui, madame. J'ai un ami chinois. J'ai un ami chinois. Ya, j'ai un ami chinois. C dan H, ya, C dan H kita baca sh, ya, seperti asyik. Ya, dalam bahasa Indonesia ada kata SJ kan, ada bunyi sh untuk asyik, ya. Jadi chinois. J'ai un ami chinois. 13. Apa ya artinya j'ai un ami chinois? Saya punya teman Cina. Orang Mandarin. Mempunyai teman, ya, Man, berkewarganegaraan. Kalau sekarang Tiongkok ya istilahnya ya. Oui, suivant numéro 13, Devita. iya, madame. Marie a une fleur. La fleur est belle. Ya, la menggantikan une ya, karena yang pertama sudah pakai une, maka yang kedua kita gunakan defini la. Namanya apa ini le, la, le itu artikel apa namanya? Defini. Artikel defini. Satunya apa? Kalau une namanya Ang defi. Ang Ang defini, madam. defini, en une de, la, le, l'apostrophe namanya article défini. Numéro 14, Franceline. Lisez s'il vous plaît. J'aime le chocolat. Très bien. J'aime le chocolat. Ya. Mengapa kata chocolat pertama kali disebutkan sudah pakai le? Nah, untuk kata kerja ya yang menyatakan preferensi. Jadi kata kerja yang menyatakan preferensi itu ada beberapa kata kerja. Jika kalian melihat ada kalimat dengan kata kerja aimer, ya, pardon, semuanya besar. Adorer, préférer, kemudian ada détester, ya. 4 kata kerja ini menyatakan kesukaan, ketidaksukaan. Aimer dan adorer itu menyatakan kesukaan, ya, termasuk préférer, lebih suka. Nah, détester itu artinya ya tidak suka atau membenci. Ya. Jika ada 4 kata kerja ini, maka setelah kata kerja ini maka diikuti le, la, le, l'apostrophe. Jadi setelah 4 kata kerja tersebut, 4 verba tersebut, maka diikuti ya, maka nomina c'est difficile en Indonesia ya. Setelah 4 verba tersebut ya, jika terdapat nomina, maka nomina didampingi oleh artikel defini. Ya, le, la, l'apostrophe, le. Ya, jadi langsung walaupun pertama kali disebutkan. Jadi misalnya j'aime le chocolat, j'aime le café misalnya, ya, atau misalnya nous détestons, kami membenci, tidak suka, nous détestons le lait, susu misalnya, ya. Kemudian termasuk jika kalimatnya negatif, jadi misalnya vous ne, ya, pardon, vous n'aimez pas les chansons indiennes, misalnya, indienne, pardon. Ya. Jadi jika ada 4 kata kerja ini, kata kerja yang menyatakan kesukaan dan ketidaksukaan, ya, maka ya, jika terdapat nomina, jadi biasanya kata kerja ini kan diikuti nomina, menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, maka sesuatu ini, ya, si benda ini harus didampingi artikel defini. Jadi tidak menggunakan indefini, tapi langsung
défini. Jadi aimer menyukai sesuatu, sesuatunya ini harus didampingi artikel défini. Ya. Aimer, adorer, préférer, détester. Benar, apakah dicatat? Apakah mau dicatat dulu? Boleh, Madam, dicatat dulu. Madam. Dicatat digital ya, screenshot gitu. Nomor 15, 15. Yang laki-laki coba. Bagus Hadi. Bagus Hadi numero 15. Lisez, s'il Iya, vous plaît. Madam. Share screen-nya belum, Madam. Oh, belum. Sudah belum kalau ini? Oh, terputus lagi. Ini sudah? Sudah, Madam. Madam. Tentunya harus kembali lagi. Di numero 15. Oke, Madam. Tu as voiture. Itu jawabannya des, Madam. B. Yes. B. Yang lainnya ada? Jawaban yang lain? Bendanya C, Madam. tunggal. Yang B, Madam. Tunggal. Un. Yang Ya. une. Ya, Une. S. Une. Madam C. Oh, Yang une. une. Oh, yang ini. Iya, Madam. UNE. UNE. Apa? Karena pertama bendanya tunggal, ya. Menandai benda tunggal atau jamak tidak ada s di belakang berarti tunggal. Kemudian voiture artinya apa? Voiture? Mobil. Nah, mobil. Dan biasanya kata nomina yang berakhiran e itu en général c'est féminin, ya. Sebagian besar kata benda yang berakhiran e itu feminin, ya. Tu as une voiture? Kamu punya mobil? Ya. Ini kalimat tanya yang bisa kita gunakan ketika dalam situasi non formal atau santai. Jadi nggak pakai kata tanya. Seperti kalimat pernyataan, tinggal intonasinya kita naikkan di akhir sudah menjadi pertanyaan. Tu as une voiture? Ya. Vous êtes française? Ya, kamu orang Perancis? Anda orang Perancis? Ya, tanpa kata tanya itu sudah boleh. Itu menjadi kalimat tanya, ya. Tapi untuk situasi yang tidak formal, jadi tidak menggunakan kata tanya. Tu as une voiture? Kalau jamak baru kita gunakan de. Tu as des voitures? Voiture-nya ditambah s. Jadi un dan une ini untuk benda yang tunggal satu. D ini untuk benda yang jamak. Ya. Numéro 16, Zidane. S'il vous plaît, lisez. Ya, Madam. Nous avons 3 cours
Aujourd'hui. Très bien. Ya, nous avons 3 cours aujourd'hui. Ya, AU-nya dibaca O. O biasa. Jadi obat. Ya. Orang itu O. Jadi A dan U itu dilafalkan O. Nous avons 3 cours aujourd'hui. Ya. Avant dari verbe apa avant? Zidan. Dari avoir. Avoir artinya apa? Artinya memiliki. Memiliki cours, 3 cours apa? 3. 3 itu 3. Cours. Cours. Cours itu grammaire, français oral, français écrit, PPKN, matematik. Kelas. Cours itu ya kuliah, kelas, ya artinya pelajaran. Ya. Nous avons 3 cours. Ya, kami ada 3 mata kuliah hari ini, aujourd'hui. Numéro 17, Fidela. Ya, Madam. Elia Peredich. Jawabannya yang Agak Ya, keras, ada. Fidela, agak keras. Ella, de Paren Rich. Kalau ada en, dilafalkan apa? En français. Apa, Fidela? Kalau ada en, dibunyikan apa? Siapa yang bisa kalau ada en? Kalau ada n, Sahrong. kalau ada huruf Sahrong. pasti menjadi nasal, bunyi sengau. Ella, ya, de parents, karena pakai s ya, Ella de parents riche, ya, riche, ch itu sh, bukan c, ya, bukan c tapi sh. Ella de parents riche, dia memiliki orang tua kaya, ya, riche. Seperti bahasa Inggris memang tulisannya, tetapi tidak dibaca c, tapi sh, ya. C dan H itu sh. Tadi seperti chocolat, ya, chateau, chapeau, champagne, ya. Ada C dan H, ada huruf C dan H, ya, dilafalkan sh. Elle a des parents riches. Numéro 18. Numéro 18. Fanny. Oui, madame. S'il vous plaît, Fanny. Adakah Fanny atau terputus? Nah, Fanny terputus. Coba Rehan, numéro 18, Rehan. Oui, madame. Sudah, Fanny, s'il vous plaît. Tadi Rayhan atau Fani, Madam? Fanny ada nggak? Kalau nggak ada, Rehan coba. Rehan dulu coba, Rehan. Une et moi sont au campus toute la journée. Ya, ya ini nama orang ya, dibaca Jean, ya, Jean, ya, Jean et Jean. moi. Nah, coba Rehan diulangi lagi, répétez s'il vous plaît. Jean et moi sont au campus toute la journée. Ya, au campus toute la journée. Yang mana? Sont, atau sont? Sont. Yang SONT? Ya, Madam, yang A. Ya. Yang lainnya ada jawaban yang berbeda? Yang C, madam. Som. T, som. Mengapa? Karena dia emoa itu artinya kami. Ya, Jean dan saya. Ya, Jean dan saya, Jean dan aku artinya kami. Ya, berarti nous.
ya. Subjeknya nous, Jean et moi. Kalau ada et moi dan saya, itu pasti jadi nous. Jadi, nous sommes au campus toute la journée. Jean et moi sommes au campus toute la journée. Jadi konjugasi verbe être-nya menjadi sommes. Karena subjeknya nous, kami. Ya. Kami, Jean dan saya, berada di kampus sepanjang hari, ya, toute la journée, sepanjang hari. Dari pagi sampai tengah malam, ya, kita menyebut itu sepanjang hari, toute la journée. Numéro 19, Rike. Oui, madame. Vous et moi, le cours d'anglais dans la salle B2. Jawabannya vous avez. Ya. Madame. Nah, betul jawabannya AV. Mais répétez en prononciation française. Coba prononciationnya yang Prancis coba. Bagaimana diulangi? Bisa? Kalau ada konsonan di akhir tidak dibunyikan. Bagaimana? Vous et moi, avec le cours d'anglais dans la salle B2. Nah, ya, saya baca ya. Vous et moi, ya, vous et moi boleh, vous et moi boleh. Vous et moi, Vous et avec, moi, avec atau avant atau on yang mana? J'ai oublié, lupa. Yang avec, madame. Vous, seperti nomor 18, kalau ada saya berarti subjeknya adalah Kami. Kami dalam bahasa Perancis tadi. Kami, avant. Nous. Berarti yang Avant. Avant, ya, madame. Avant. kalau saya diikutkan ada kata et moi, ya, itu pasti menjadi kami, ya. Ya, madame. Jadi vous et moi avant le cours, S-nya tidak dibaca ya. O dan U, ya. O dan U dibaca U. Seperti bonjour, itu kan tulisannya OU kan, dibaca U. Jadi bonjour, le cours, ya, U biasa seperti Indonesia. Ya. Vous et moi avant le cours d'anglais. Jadi kalau ada D apostrof, ada apostrof, itu nggak usah dianggap seperti tanpa apostrof aja ya, d'anglais. Ya, le cours d'anglais. Coba Rike diulangi lagi Rike bacanya. Le cours d'anglais. Le cours d'anglais. Ya, ya, bukan d'anglais. Setelah anglais ada G. Jadi bunyi ong-nya itu dari A dan N, ya, ong. Kemudian ada huruf G, huruf G. G-nya dikeluarkan bunyinya. Jadi setelah ang kemudian G, seperti mangga, ya, ada dua huruf G kan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Perancis nggak ada double G. Tetapi sengaunya itu dapat dari N dan kemudian keluar bunyi G. Jadi anglais. Coba ke anglais. 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 G-nya ada. Le cours d'anglais. Le cours d'anglais. Ya. Jadi ada sengau karena ada bunyi dari AN, kemudian G-nya dikeluarkan pada suku kata yang kedua di anglais, le cours d'anglais dans la salle B2, ya. Kami, Anda dan saya mempunyai mata kuliah bahasa Inggris, ya, le cours mata kuliah bahasa Inggris di ruang B2. Salle itu artinya ruang. Ya, jadi ingat, walaupun kita tidak belajar di français oral, mais il faut pratiquer la bonne prononciation. Walaupun kita tidak di mata kuliah français oral, tetapi melatih pelafalan yang baik itu harus wajib ya, supaya tidak lupa. Ingat, tidak ada bunyi vokal ganda dalam bahasa Prancis. Jadi O, A, dibaca dengan satu bunyi saja. Kalau AI dibaca E. Numéro 20, dernière question. Reiki, s'il vous plaît, Reiki.
Oui, madame. Ils sont de enfants. Maksudnya apa sih, madame, yang jumo? Jumo. Ils sont des enfants Jumeaux. jumeaux. Des lagi devant sont mignons. Yang mana? A itu de song. Kalau yang B, de les song. Kalau yang C, Yang de. A, madame. Yang A. Yang lain ada yang menjawab berbeda? Yang B, Madam. De leçon. De les song. Mengapa de les song? Mengapa A, mengapa B? Ada yang. Kalau Reki mengapa D? Mengapa D song yang A? Reki. Yang il itu kan plurial. Jadinya pakainya D. Terus alasannya yang T lagi tuh Evong tuh kayaknya tuh akhiran S, madam. Ingat? Terus song itu di sini coba lihat Reki, ada dua kata yang sama, ya kan? Kata yang sama apa pada kalimat nomor 20? Enfant. Enfant. Iya, enfant. Enfant. Jika ada kata benda ya, yang sama, maka kata benda yang pertama, ya, nomina yang pertama kita gunakan artikel apa dalam bahasa Perancis? Untuk benda yang pertama kali disebutkan, artikel apa? Indefini. Nah, enfant-nya ini plurial, indefininya adalah D. Des enfants jumeaux. Kata enfant muncul pertama kali, maka kita gunakan artikel indefini D. Ya, mereka memiliki anak kembar. Jumeaux itu artinya kembar. Ya, kembar bisa laki-laki semua, bisa laki-laki perempuan. Ya. Ils ont des enfants jumeaux. D karena benda. Enfant muncul pertama kali. Kita gunakan artikel indefini. Kemudian muncul lagi kata enfant. Berarti kita gunakan apa kalau sudah pernah muncul lagi? Artikel apa? Artikel defini. Defini. D menjadi apa kalau defini? Le. Jadi les enfants. Yang pertama D, yang kedua le. Kemudian yang terakhir ini harus diisi apa berarti? Verbe extra. Ya, diisi verbe. Ya, ini kurang verbe. Sebuah kalimat itu harus ada subjek, ada verbenya. Nah, di verbe ini diisi verbe sont dari kata kerja être. Les enfants sont. Ya, bendanya jamak. Ya, ketiga jamak. Les enfants itu sama dengan ils. Ya, ils sont. Les enfants sont. Ya, mignon. Mignon itu bisa artinya lucu, ya, menggemaskan itu mignon. Ya, mignon. Jadi tambah S karena bendanya jamak. Jadi yang B, D, le, dan sont. Mengapa? Ya, karena kalau ada kata benda pertama kali muncul, kita gunakan indefini. Muncul kembali kata tersebut, kita gunakan defini. Kemudian kalimat harus ada verbe. Verbe yang didampingi oleh adjektif adalah verbe être. Ya, jadi ingat ya, penggunaan artikel indefini dan defini pertama kali muncul dan muncul kembali, ya, dan jenisnya. Ya, artikel itu menjelaskan jenis dan jumlah. Ya, artikel menjelaskan jenis dan jumlah. Bon, on a corrigé, kita sudah membahas, on a discuté l'exercice. Untuk mengakhiri kuliah ini saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah bisa mengkonjugasikan? Kita belajar satu kata kerja baru lagi. Kata kerja ale, adakah yang sudah bisa mengkonjugasi?
Ale itu artinya Pergi. ya, pergi. Pergi. Dan ale. Semoga terlihat ya di sini. Bisa kelihatan nggak? Est-ce que vous pouvez lire? Vous pouvez voir? Bisa. Ya. Bisa, Madam. Kata kerja ale. Jadi sudah belajar être, sudah belajar avoir. Sekarang ganti kata kerja ale. Nah, kata kerja ale itu artinya pergi, berpindah tempat ya. Nah, kata kerja ale ini kalau kalian menggunakan verba ale itu diberi preposisi, ya, keterangan tempat. Kita bisa gunakan keterangan tempat, misalnya a, o, ya. Nah, siapa yang mau buat kalimat dengan kata kerja ale coba? Atau kita baca dulu saja ya konjugasinya. Perhatikan konjugasi ale sama seperti pada être dan avoir, perubahannya ya, berbeda-beda dari subjek je sampai il yang pluriel. Coba, je voudrais demander à, yang tadi belum membaca, Dinda Ayu coba dibaca konjugasi kata kerja ale. Lisez s'il vous plaît. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Ya, je vais, pardon, je vais, tu vas, ya, tu dan il bunyinya sama a, ya, tu vas, il va, ya, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, ya, aller, ya, perubahannya untuk je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Coba satu lagi. Je voudrais demander à Irène. Lisez, s'il vous plaît, Irène, la conjugaison. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Oui, très bien. Ya. Mau dicatat atau sudah punya konjugasinya? Dicatat dulu, Madam. Catat dulu silakan.
Ça y est? Sudah? Ça y est? Ça y est? Ça y est. Ça y est itu artinya sudah. Ya, sudah? Apakah sudah menulis? Sudah, Sudah, Madam. Madam. Nah, kata kerja ale tadi kan kata kerja yang menunjukkan perpindahan ya. Nah, itu berarti harus didampingi sebuah keterangan tempat ya, atau bisa juga dengan keterangan waktu. Yang jelas harus ada preposition atau artikel kontrakte yang menjelaskan tempat di. Saya ke kampus, saya pergi ke kampus. Je vais au campus. Je vais à la maison misalnya. Tu vas en France. Ya, jadi setelah ale itu diikuti sebuah keterangan, bukan sebuah objek. Jadi ke kampus, di rumah, ke Perancis, itu namanya keterangan tempat. Jadi bedakan antara objek dengan keterangan. Keterangan itu ditandai penggunaan preposisi. Ya, jadi keterangan tempat itu bisa ditandai dengan adanya preposisi. Preposisi itu macam-macam. Ada a, ada de, ada pour. Nah, untuk ale itu lazimnya diikuti preposisi a. Ya, untuk verbe ale itu lazimnya biasanya kita menambahkan preposisi a ya untuk menjelaskan sebuah tempat. Jadi kampus itu kan a kampus menjadi au campus. Nah, a preposisi a itu bisa berubah menjadi macam-macam sesuai dengan tempat. Karena tempat itu kan berjenis, kampus itu maskulin, a tambah le. Nah, perubahan preposisi a menjadi sebuah keterangan tempat berdasarkan jenis tempatnya, itu kita gunakan artikel kontrakte. Saya akan perlihatkan ya yang disebut dengan artikel kontrakte. Artikel kontrakte bisa digunakan sebagai penunjuk tempat. Kontrakte belum saya buka. Pardon. Ya, voilà. Nah, perubahan artikel kontrakte itu bisa dari sisi A. Terlalu besar ya. Gambarnya sangat besar soalnya. Nah, artikel kontrakte, ya, jadi fungsi artikel kontrakte ini dapat menjadi penunjuk tempat, sebagai keterangan tempat. Nah, pembentukannya dari A, kemudian tambahkan le menjadi O. Nah, kapan menggunakan O, kapan menggunakan ala, kapan menggunakan AL apostrof atau yang AUX, kita baca O juga. Nah, menyesuaikan tempatnya. Jadi misalnya kampus, kata kampus dalam bahasa Perancis, campus, itu berjenis feminin, le campus. A tambah le campus menjadi au campus. Ya, jadi A dan benda yang maskulin itu menjadi O. Ya, au campus misalnya. Kemudian misalnya feminin, benda yang feminin. Ya, benda yang feminin. Benda yang feminin
Untuk benda yang feminin misalnya ada bibliotek, ya. Dia pergi ke perpustakaan. Elle va. Nah, setelah verbe aller diikuti keterangan tempat. Nah, karena bibliotek, ya, jadi A, bibliotek itu berjenis feminin, la bibliothèque, maka keterangan tempatnya untuk artikel kontrakte menjadi ala. Di ala, ya, preposisi a, tambahkan tempat yang feminin, la, ala. Tapi kalau tadi yang maskulin, dari a dan o. Jadi misalnya, il va au campus. Dia pergi ke kampus. O ini berasal dari preposisi a bertemu, ya, bertemu le. Jadi a bertemu benda maskulin menjadi o. Jadi il va au campus. Ya, jadi artikel kontrakte sebagai penunjuk keterangan tempat dibentuk dari preposisi a. Ya. Karena kata kerja ale kan harus diikuti keterangan tempat. Kita dapat menggunakan keterangan tempat menggunakan artikel kontrakte. Ala, o, al apostrof, dan o yang pluriel. Nah, pembentukannya itu dari preposisi a ditambah, ya, artikel defini. Ale menjadi o, ala tetap menjadi ala, kemudian al apostrof untuk benda atau tempat yang berawalan vokal, misalnya dimanche, dimanche, Jean et Elise vont, ya, vont dari verbe aller juga, ya kan, vont diikuti keterangan tempat, kita gunakan artikel kontrakte, ya, à l'église misalnya. Église artinya gereja, berawalan voyel, berawalan vokal. Maka preposisi a tambah l apostrof, ya. Jean dan Elise pergi ke gereja. Dimanche itu nama hari Minggu, ya. Pada hari Minggu, Jean dan Elise pergi ke gereja. Kata vont atau kata kerja aller diikuti keterangan tempat, kita gunakan artikel kontrakte. Jadi artikel kontrakte itu menyesuaikan jenis nama tempatnya. Kalau tempatnya berjenis maskulin seperti campus, o. Tempatnya feminin seperti bibliotek, ala. Kemudian untuk benda atau tempat yang berawalan vokal menjadi al apostrof. Kemudian kalau yang o, a, u, x itu yang jamak. Jadi misalnya negara Amerika Serikat itu karena kumpulan dari negara-negara bagian, dalam bahasa Prancis dianggap sebagai negara yang pluriel. Jadi misalnya nous allons aux, ya, États-Unis. Jadi Amerika Serikat karena lebih dari satu negara bagian dianggap pluriel. Nah, kita gunakan artikel kontrakte yang pluriel o, a, u. Huruf X-nya, ya, huruf X-nya tidak dilafalkan. Jadi seperti yang singulier, ya, O saja. Nous allons aux États-Unis. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sekian? Tidak ada, Madam. Tidak ada, Madam. Bisa dicatat sebentar, ya, sebelum kita akhiri. Minggu depan kita lanjutkan kembali, ya, untuk membahas verbe aller dan artikel kontrakte. Silakan kalau mau dicatat, ya, 5 menit nanti kita akhiri mata kuliah ini.
tambahan untuk yang AL apostrof voyelle itu termasuk yang huruf H ya. Jadi misalnya Nelvi vont à l'hôpital misalnya ya. Hôpital itu kan berawalan huruf H. Nah, huruf H dalam bahasa Prancis itu dianggap seperti vokal karena tidak dibunyikan. Jadi misalnya Nelvi va à l'hôpital ya, AL apostrof. Di verbe aller diikuti keterangan tempat. Nah, kita bisa menggunakan keterangan tempat menggunakan artikel kontrakte yang dibentuk dari preposisi a. Ya, maaf terputus, itu berarti tandanya harus menyelesaikan. Kita harus akhiri. Bon, merci pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup parce que vous passez le temps aujourd'hui pour rattraper le cours de mercredi. Terima kasih sudah bersedia kuliah hari ini, menyediakan waktu hari ini kuliah menggantikan kuliah hari Rabu yang lalu. Et la semaine prochaine, on continue à apprendre articles contractés et verbes aller, puis faire une petite rédaction en utilisant d'autres verbes. Minggu depan kita coba gunakan menggabungkan menggunakan être, avoir, aller, dan artikel contracté dalam teks pendek. Jadi untuk minggu depan coba buatlah 5 kalimat, ya, sebuah paragraf pendek, 5 kalimat yang ada verbe être, ada verbe avoir, ada verbe aller, dan artikel contracté. Tentu saja ada artikel défini dan indéfini ya. Jadi menggunakan yang sudah kita pelajari materi gramernya dalam sebuah teks pendek, menggunakan aller, être, avoir, artikel indéfini, défini, dan hari ini tambah artikel contracté. Sebuah paragraf, jadi buatlah tugas untuk minggu depan, buatlah sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat penggunaan kata kerja yang sudah kita pelajari dan artikel yang juga sudah kita pelajari. Merci pour aujourd'hui, bonne journée. Et n'oubliez pas valider Mulang, jangan lupa nanti validasi Mulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.